Tiripura saya kon mang successful mark Tiripura saya kon implement mark Tiripura sarok long land illegal migrant no naito boy mark illegal migrant no naito boy mark Ronji Tripura hase kitinge strike tini October nichitham shalmari civil society by ringjang o Tripura strike damne chibrani bag ringjang mani jotoi Tripura hasene kurung thayo picketing khlajagai tongo kai bridge ba thayo picketing khlajagai tongo obahana kotamane bishunte shawimanka sangrong salne phongo Agartala Astobol gani Uttar Gate puskango Tripura sa eba Tripura civil society ni loaji mungbai Tripura strike damne chibrani bag kair soglai khurang sokom lai Tripura bon jilik tong lakha kaicar samroti all Tripura bon ringmani Tripura civil society abni bisingo tongo Home Affairs ni bakhakte je notification ongkhormani illegal migrant rohingya rokna post back khanjani a action nadi te Tripura bo inland permit khaidi Tripura type accord engmani bishal lai bishak khaksa lai thanga abono implement khaidi tai LNP ATT by je accord mani abono implement khaidi kok brono romani script by chalu khaidi obahek jatra jat kaicar samuno tuye all Tripura strike romani Tripura civil society tini October nichi tham salmari Tripura hase kitingino mangpili kasawi fekya nainedi tamsaka Emre Ranjit Deburma khapani khasukchong rangchangni mare kisisong haina hai angna rono tinini je kobui mangpili tungnan bagai ang phaisokpakya bubagara khot agoli ebakheba North Gate buskango o gul chokorona tini je sakalajak all Tripura strike hinai je Tripura civil society ni bukhakte khapani takutai bukhaksong o mahaikena narnuguman khana butrang khaye basa laijak je o gul chokor ebakeba o tinmukhiya je lama oro keba tini o bubagara khor agoli simia keba Tripura ha 46 je amchai no tini kasa jago keba khapani takutai bukhaksong narnuguman khana oro borok tamni bagai bo dabine tu bo isino tu tini amake basalakya keba norok saiman khana ata issue nati tini borok je bongi demand nati borok okhlajar main issue angka khapani takutai bukhaksong illegal immigrant inke tam inke bidesi bitron je baire fatar har ni je phayoi Tripura phayoi je tongnai bongno dati ke romoi rohnan bagai omahaikene borok je oro je tini ni je strike jakmani khapani takutai bukhaksong obon karebo tongo oro tako detention camp je obon rom je detention camp tao ko khlaijaknan bagai tai tongo special transport khainan bagai omahaike tongo tai tongo 4 number angka inner line permit khlaijakya tabsu jarafana inner line permit khlaijako ba chalo khlaijako obono tai tongo oro tripaki chukti je bubagara bai tripaki chukti khlaijakmani Tripura sarkar ebakai je Delhi government tai bubagara khlai je tripaki chukti khlaijakmani obo tabubo hapang chawi tabok je lai thangka bisini kawi tongkha tabubo tini je Tripura sarni je tripaki chukti sanmu tabubo khlaijako tai tongo oro kok borok roman script keba gobangma salromoy Tripura sarok kok borok roman script no saniti phaimani keba sani phaiman tabubo rijayako haini bagoi tai tongo oboidyo totha jal topsi jati rongni bagai je khlaijakpon obobo tabubo khlaijako tai tongo gobangma Tripura rajyo sarkarni ATTF ba NLP ni je chukti khai phaimani keba obo tabubo khlai rijayako haini bagai tini borongni sanmu khapani takutai bukhaksong omaikena narnuguman khana kiaba tai kaisa kok babaisa diki narnuguman khana yanga ani cameraman no kisa te thungman bagai tini tomongse all Tripura jose bon ebakai stai dak ugai tongke tamni bagai tini halno khuluk jaka keba sak manya de oro police prosecution kri da oro tini
nor nugu man khan butrang yang tiasa jawan police nai mathang bahani kyaba tini au bonno da de kyaba yang baba sediki je civil society ni bakhakte nor nugu man khana basa oi lahar asok lai ba lahar basa lai khorangti salai tongo kyaba tini borom biya de kalaika mania ni bagai de tini ama hite tini malkung bot nor nuguman khana taising yogo lai thangpai mani kyaba saknai tabok tini bondo ke kyaba phalnok tabok phono bondo khajiyako khapani takutai bogso aboni tomongse bono kono kisu khlaijake sobodai nanai tini naitongo police prosesan khapan takutai bogso an cameraman kisa police oni kisa mangli kisa punnan bagai kisa koyo khapan takutai bogso oma hikena nornuguman khana o te astobal thungpala ebakabe sami bibekanand moidan ebaka sami bibekanand ni statue biskangno oma hike te borok ni de dimanoti oma hike borok basalai khorangti salaje nornuguman khana lahar kecharo tayar soklaye hozlai jolok klaye o hozlai haikeno chunglai tripura ha hineno ini oma hikena phunuk laye borok basalai jak khorangti salajak yaba tini o strike ni bisingte boni successful de audio ono yaba obono sung khapani takutai bukchung chung tiprasa angoi gobangma salgomoy chung thungjai phaika political haparo kuluk layo yaba ini politics no chung silchanan thaya yaba je party phaimani yaba congress ni amale simi thahakor kuluglia bolong thahakor je busuk kebang angkha yaba thahakor sede kelai thika yaba ini hapang 35 bc sawi thangka yaba ini uri musum da je turut bufang bukhri no chawi tongman hai sije amake chawi tonga tini nornuk mana nuguman khana khapani takutai bukuk amahkena tabok boma hai sisa yaba adibasi bonobasi ini go hinja thaka jonojati tabok tiprasa ini yaba orte kesa kok togo belene dukho chung media ro jekhane sekhane coverage khainan thangtaniyo yak khuljang mane obakai ani kaisa belene bukha dukhu nango ang obon bagai sanan mutu tini bo nornuguman khana tini chini bukhaktene chung yaba borono phunugo kubui tamo tabal tamo amaken phunuk khaniya chunga amake klaisago yaba haini baina topon ang bukha kiriya kike tine kubui ba haini bagai tini lam dijak bobagara khor agoli uttor gate buskango amaken narak kurung tili koilan simi paithak dera tini mangpen bisinte norong phunuk tongo jotona hambai tai bokhsong rangsang tahutai bokhsong tai mare kisi chung narona hai lamchogo naronuguman khana ani buskango tini borom ganang sat phaisa koijak tini ni bon angka civil society ni bukhakte bon haipona yaba naronuguman khana o de north gate ro tabok ba asok layo je tayat lahar kesaro sok layo amahkene khorang tisalajak yaba o issue tamo ka kisa borobai kisa kok salan sat pulana lamtona sangsati habano phakte sabran sati nai to nai joto lukuna hambai tai khaka hamya saat ini nino je aro tabuk khorangti salaimane mul udesho tamnoti ba koita dimanati kisi sar omong ka ad dofar dabi jeta omo government be agreement unjak omono implement khlai dihni no sing tini oro mainly sing chini dabi tisamani ekaita kaisa kokha illegal migrant omong ka kotor issue o illegal migrant be no sing songkha gorse tongmani songkha lo gungui thangka o illegal migrant no chini hak sing kamaka administration power kamaka political power kamaka o illegal migrant no tuino ekai tini o illegal migrant no kendra sarkar ni minister of home affairs no hoite dig nirdeshona rimani porebo tani tini tripura sarkar karyokori khlaiya ani kokha orchi sarai sarkar abun tang jawab biya rajya sarkar tang abune kokha japano saya tani tini chupungui tong ke chini kokha obose sing ma khainai kai abuni bagane sing sawa the illegal migrant jinno dati kai ebong 1993 sane titeblo lidde borma ni group bai rajya sarkar je supreme mane aro 1971 ni 25 मार्च नि परे फाइनल रना नाइटु टिकले बंग हावर हना नि पक्कम को अब तांगे तिनि कार्यकरी खाजे त्रिपुराबो तांगे इम्प्लिमेंट खलाया अब साने कक मेन का अब से
সাত যেহেতু হাফাংবাই নরতাও যে কেরংনাই তংফ ফিয়াবা তিনি তামবগে ও যে নরনি যে এমপ্লয়মেন্ট খাইজাক থাই রংনা তামবগে খাইজায়া তং তাবো अब राज्य सरकार जिम्मा सानाय अब तो राज्य सरकार ने दायी केंद्र सरकार ने दायी बड़ा चुम्मे चुक्ति खेल के नंग ने दाबी न मानिका हाथाई कतर बुबागरा माइसा ये अनुसन हजार हजार लाख लाख बड़ा ठंगे मुक्ति खेले क्या तीन आतिशम काबले खारो बुबागरा लगी बड़ा काबले क्या सिंह जोतन मुक्ति खेले क्या सिंह नुंखा केंद्र सरकार फायदी नंग दाबी न सिंह माने नहीं बुबागरा थंगा चुक्ति नुंखा तीन 18 मास में थंगा तंगे काज कोरी खाया चीनी लैंड राइट्स नि कोक्टंगो पॉलिटिकल राइट्स नि कोक्टंगो तंगे तीन इम्प्लीमेंट तीन खाया अब जों अमसे सानब्ले नों जोंनो लिखित जे सामानि जोंनो कग्रिमानि अमनि इम्प्लीमेंट खायदि जिन साबलेसन तंगे नों सरकार खाया तंग राज्य सरकार मने नीरब अमनि बागाने तम इनिशिएटिव नाखा नों अमनि से जवाब रिदि किन्तु सरकार कोन जवाब दिया अब आसुको कक सालाय मन एबोजक सासिनाने दिल्ली वो थांगी सालाय केबले गोबां माबार राज्य सरकार बो अनेक बार चीफ मिनिस्टर आसु खाबले किन्तु कासे बने इनिशिएटिव नायाबले तंगे नायमे तंगे कक साया सरकार তিনি 24 আওয়ার নরনি যে বন এবাকে স্টাইল দাগো যেমন কেবা তিনি যে নরনি যে খরাংতি সামানে বিশিতে খানাবই যে তমং সে বড় স্টেপ না হয় যে পরবর্তী সাল মানে ওলো নরনি সেপ্টাম পায় অলো চিন্তে বমন সে করাং গো খাইনাই 24 ঘন্টা 48 ঘন্টা খালাইনাই অবন বিসিং তেব जों को राग रैति साना चिनि सबानो लंग मार्च टंगो लामा का सुमानि टंगो इका अमरति कारै तेब बन जों करा खाइनाय कमति के गोबां मां कोनि खाइनाय एवं फाइनाय जे 7 तारिख नभेम्बर अरबन ओ कोनावन बुबागारनि तैफांबाय और कायसा लुकुथुम पान्दा कत मा उंनाय चिनि दाबि रंग तै एवं नॉर्थ ईस्ट नि अनेक छांगमा मेघालयनि चीफ मिनिस्टर abona khoboi tai burulen ni nini hangrama mohelari bobo fainani koktongo manipur ni koktongo nagaland ni koktongo kobang jaga ni oro ojamara fainan tongo loko thum pandor kotor ma unai ik obota আর বুসকান সালনি বাগে দিন খানে তাম তং লুকুরং ang lukurong sara jekhane noro ticketing khai tongo jekhane movement khai tongo obo peaceful khai tai abo গণতান্ত্রিক ভাবে খাই দি যত জায়গা পিসফুল নাংনা বাগে চাই তো গলাই দি কোনো যায় কোনো গন্ডগোলটা খাই দি তবে গভর্নমেন্ট যদি অ্যাকশন থাকা জায়গায় ও বন বুসকানি সালতে ব বাংলি মানো अब अगला साइ साइ ककनो पहले ना हमेशा ब्ले ना खाबले ता तो बखस ना खनमन kan सान खते कैसा खरचा yang तो वो तो पियाबा सुजल तां खम सुजल सर्विस या कोनी दे वो कैसा खरचा खमन ता तो बस आया एम्बुलेंस खाइ तो नरने के मन खाना उसके बाद मालकी एबा तो खरचा बड़ा बेरा खाना अमन बगे तिने फायर सर्विस बेलन इमरजेंसी थाइमा तंगा पियाबा नरने के मन खाना 3-7 और तो सात बो खरचा पियाबा कुबनी बसंग एबा वन रिड फानि बसंग पियाबा बोबो तिनी अमाके लाहा के तरफ फाइसा पैसा पियाबा बन बक्तिसा कक सालायनाय दिनि दाबि तामतंग अबरना सर आपनाके স্বাগত জানাই আমরা চ্যানেল সাংচাতি চ্যানেল মাধ্যমে সারাংচাতি চ্যানেলের মাধ্যমে আমি ত্রিপুরা রাজ্যবাসী প্রত্যেককেই আমি আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন ও প্রণাম জানাই আপনি যেহেতু এখানে যে আজকে ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি যে স্ট্রাইক এবারে বন ডাকছিল আপনি কি দাবিটা আসলে এখানে এসেছে কি দাবি নিয়ে এখানে দাবিটার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে এই রাজ্য থেকে আইনি পদ্ধতিতে তাদেরকে এই রাজ্য থেকে বিতরণ করতে হবে কারণ একটা হলো রিফিউজি বা শরণার্থী আর একটা হলো অনুপ্রবেশকারী ইংরেজিতে যা বলি আমরা ইলিগ্যাল ইন্ট্রুডার্স যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তাদের কোনো জাতি ধর্ম বর্ণ এগুলি আমাদের দেখার কোনো প্রয়োজন নেই সে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তারা বিভিন্ন রকম অপকর্মে জড়িত থাকে তারা বিদেশেও নাগরিকত্ব নেয় ভারতবর্ষেরও বা এই রাজ্যেরও নাগরিকত্ব নেয় দুই ভাবে তারা বিভিন্ন অপরাধজনক কাজকর্মে জড়িত থাকে এবং এই অপরাধ কর্মগুলি করার ফলে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এক বিরাট হুমকির স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুতরাং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে আইনি পদ্ধতি মেনে তাদেরকে অবিলম্বে এই রাজ্য থেকে বিতরণ করতে হবে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে দ্বিতীয় দাবি ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করতে হবে ইনার লাইন পারমিট ত্রিপুরাতে চালু করতে হবে ইনার লাইন পারমিট নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করা হচ্ছে যে এডিসিতে ঢোকা যাবে না বাঙালিরা আসতে পারবে না যেতে পারবে না এই না সেই না
এগুলি একটা অবান্তর কথাবার্তা। ইনার লাইন পারমিট মিন্স হোল অফ ত্রিপুরাকে ইনার লাইন পারমিটের আওতায় আনা, যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে অবৈধ खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निजो तलुकुरogno दिवाली के धनतेरस ने आनी हमजगमा देखा का हम याफारो ओजों साशा नाइथथक शालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबि फाइगा धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचा कजामनो सलाय कदाल हलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय बो ऑफर चेंगे रिजनै 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जरा औरो रांचा नि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक नुगै मानाय आमसक सिमिया को ते बकत माका हमतों को नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25,000 ने मानी पाइखे स्कूटी ते कार माननी शेबो तंगनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हमजमु याफारो ओ दिवाली ओ जतनि नकनको माइफां ते खलफां बाय कोपलुं अंगि दंत ओजों साशा शालनो ते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरogno हमजंगमा ते कबुं मुं याफारो हामबाय